Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous n'avons plus de place dans cette salle. On a une autre salle où ça va être retransmis durant toute la séance. Et dans la mesure où, à la fin de cette première table ronde, on ira tous à la médiathèque pour la présentation, donc de l'autre côté de la cour, on intervertira et les personnes qui n'ont pas pu être ici durant la première session, viendront ici. Donc, parce qu'on ne peut pas avoir de personnes debout pour des raisons de sécurité. Donc, ceux qui sont debout, allez dans l'autre salle, mais je vous promets que vous reviendrez ici pour la deuxième partie de la matinée qui sera aussi passionnante que cette première partie. Merci. Donc je commence, on commence cette journée. Bienvenue à toutes et à tous. On est très content de vous recevoir au sein de l'ambassade de France au Portugal pour cette journée spéciale, ce débat de Santos spécial dédié au 25 avril. Quelques petites indications pour les personnes qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas le portugais ou qui ne comprennent pas le français. Vous avez des casques à disposition à l'entrée pour ceux qui ne les ont pas encore pris, parce que ça sera bilingue. Et aujourd'hui, on fait honneur à nos deux langues, au portugais et au français. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication, suite au discours de Madame l'ambassadrice et au premier dialogue entre le professeur Costa Pinto et le professeur Léonard, nous nous transférerons à la médiathèque pour la présentation de la bande dessinée de Mathieu Sapin. Donc on vous demande, on a 10-15 minutes pour aller là-bas, s'installer. Ceux qui ne pourront pas rentrer, parce qu'il y aura un problème d'espace, on a mis à disposition une très belle librairie du 25 avril. On a demandé à des éditeurs portugais, à des librairies portugaises, à la nouvelle librairie française d'être présents avec les livres de nos auteurs et de nos autrices qui sont présents aujourd'hui, donc on pourrait les faire dédicacer. Et ce qui n'est pas à négliger, c'est qu'il y a un desconto. Donc il y aura des livres qui seront moins chers. Voilà. Donc on vous incite vraiment à soutenir nos libraires, à soutenir notre nouvelle librairie française et les libraires portugais, parce que là vraiment ils ont fait un choix de livres sur l'Estado Novo et sur la Révolution, qui est vraiment très intéressant. Vous verrez, c'est dans le patio. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Custodia, qui va présenter rapidement cette journée en portugais. Suite à cela, c'est la seule intervention où moi je parlerai en français, elle parlera en portugais. On parlera soit en français, soit en portugais, mais vous avez nos traductrices, Irène et Philomena, qui nous accompagnent toute la journée. Merci beaucoup. Bem-vindo a todos. Muito rapidamente, não vamos ocupar o espaço com discursos. Aspectos muito práticos. Têm auriculares, se quiserem ouvir, portanto, francês, português. Basta depois fazer o favor de os entregar à saída, isso é que agradecemos. Têm também a possibilidade, no pátio interior que se encontra entre a Embaixada e o Instituto Francês, ter acesso a uma série de livros da Librairie Française e outros, e com um pequeno desconto, como dizia o meu colega, o que é sempre interessante. Pronto, não me vou alongar mais, depois teremos a oportunidade de voltar e vou deixar a palavra à Sra. Embaixadora. Merci. Je parle dans le micro. Oui, c'est ce que j'avais prévu de faire. Bonjour a toutes et à tous, bom dia a todos e bem-vindos a esta manhã de debate sobre o 25 de abril. Foi grande prazer para a Embaixada da França e o Instituto Francês em Portugal poder organizar este evento que celebra a Revolução dos Cravos. Porque o 25 de abril foi muito importante para Portugal, obviamente, mas também para a Europa. E, como sabemos, os acontecimentos de Portugal suscitaram grande interesse em França. Queria, sobretudo, agradecer aos nossos oradores franceses e portugueses, Yves Léonard, António Costa Pinto, Victor Pereira, Irène Pimentel, José Neves et à notre modérateur, Pedro Cordeiro. Je salue également Mathieu Sapin, qui se cache, qui nous parlera tout à l'heure d'Edgar, son beau-père révolutionnaire dont il a fait un héros de bande dessinée. Espero que esta sessão seja realmente momento de troca de ideias entre os dois países. Le 25 avril 1974, le Portugal a étonné
au sens fort, la France, bien sûr, l'Europe et sans doute le monde, par ces capitaines d'avril épris de justice, pétris d'humanisme, qui ont encore une fois surpris. Et nous nous sommes toutes et tous, pour ceux qui étaient déjà conscients, interrogés et demandés que se passe-t-il à Lisbonne, véritablement. Je suis profondément convaincue que le courage de ces capitaines d'avril compte encore beaucoup aujourd'hui dans ce que nous avons réussi à faire ensemble, l'Europe que nous avons construite tous ensemble. Et je voudrais rendre évidemment hommage au courage de ces très jeunes capitaines d'avril et de tout le peuple portugais. Et je crois que le premier débat de ce matin va nous permettre de comprendre, comme nous disions, c'était très à la mode il y a quelques années, de quoi le 25 avril est-il le nom? D'où vient-il? Pourquoi? Comment? Par qui? Contre quoi? Et donc j'invite évidemment nos premiers intervenants à monter sur scène. Merci beaucoup pour votre attention et bon débat. Merci Madame l'ambassadrice. On passe donc à cette première table ronde, ce premier dialogue entre les professeurs Yves Léonard et Antonio Costa Pinto sur le thème le salazarisme, caractérisation d'un régime et nature d'une révolution. Je commence. Bonjour à tous. Eu vou falar em português, senão, obviamente, o setor da tradução simultânea, e tendo em vista que se trata, evidentemente, de uma ação da Embaixada de França em Portugal, é com muito prazer que eu vou falar em português, agradecendo, evidentemente, o convite para estar aqui presente. Eu sou suposto introduzir em 5 minutos o salazarismo, o que foi o salazarismo. E ontem eu estava com os meus estudantes, ainda ensino estudantes de licenciatura, aliás estava com o Yves Léonard, que foi apresentar a sua biografia de Salazar, que eu, devo dizer, aconselho, não vale a pena entrarmos em grandes debates, já temos 3 ou 4 biografias de Salazar, eu acho que a seguir à do seu ex-ministro, Franco Nogueira, que obviamente era uma biografia de um grande adepto do Salazar, foi Yves Léonard que captou melhor quem era o ditador, quem era este ditador. Mas ontem, vou ser rapidíssimo, eu estava com os meus estudantes e apresentei-lhes um filme que os portugueses da minha geração conhecem, de um antigo exilado em França, que se chama Rui Simões, que se chamava Deus, Pátria, Autoridade. É um filme feito com material de arquivo do Estado Novo e também do 25 de Abril e que pretende contar, digamos, numa versão simplificada a história do Estado Novo. O filme em si é muito interessante porque ele é o produto de uma espécie daquilo que nós poderíamos chamar um marxismo vulgar de divulgação. O Estado Novo existe com a sua classe operária explorada, com os seus camponeses. A questão colonial também é apresentada de uma forma bastante interessante, mas o que é que está sempre ali? O que está sempre ali, e eu já há muito tempo que não via, era, em primeiro lugar, Salazar, com o seu discurso e o seu estilo político. A começar pelo título, Deus, Pátria, Autoridade. Escapou a família, não há problema, poderia lá estar, não há qualquer problema. Quem é que estava a seguir também? O cardeal Cerejeira, com discursos, aliás, muito interessantes nos anos 30, digamos assim, de apoio, naturalmente, ao regime. E praticamente a seguir falava-se no fundamental da repressão, como é evidente, e não podia deixar de ser, um ou outro opositor político, nomeadamente o general Humberto Delgado, que foi assassinado, como sabem, pela polícia política. Mas é interessante verificar aquilo a que se podia chamar a contradição entre a linguagem, não é? Porque a linguagem do filme é uma linguagem que naturalmente, naquela altura, associava fascismo a todas as ditaduras de direita que povoaram o século XX. E, portanto, tanto era Salazar, como era a ditadura de Pinochet,
no Chile, como era o regime, eventualmente, de Vichy, como era, evidentemente, por definição, o nacionalsocialismo alemão e o fascismo italiano. Que natureza é este do salazarismo? Eu creio que o primeiro ponto a salientar é que o fascismo italiano foi... a Revolução Fascista Italiana ofereceu ao mundo, não apenas a Portugal, a alternativa mais interessante de direita radical autoritária, simultaneamente anticomunista e antidemocrática na Europa entre as duas guerras mundiais. E independentemente da natureza do fascismo italiano, do estilo político de Mussolini, etc., as instituições que ele criou, as instituições corporativas, o Partido Único, as organizações de juventude, o método de enquadramento da sociedade, foram difundidas e captadas por muitos regimes antiliberais autoritários, entre os quais, declaradamente, o caso português. Não vale a pena estar a dizer que Salazar era fascista enquanto, digamos, líder político. Não, por mais que a gente marre, o homem tinha pouco. Não vale a pena estar a dizer. Não tem passado fascista, nasceu no movimento católico conservador, não foi o dirigente da ditadura militar portuguesa, é o chefe de uma coligação conservadora que, como em outros países europeus, vai efetivamente tomar o poder e vai adotar muitas das instituições, algumas do fascismo italiano, outras que eram, no fundamental, defendidas por outras correntes políticas. Portanto, que regime é este que é o salazarismo dos anos 30? É um regime que tem claramente um ditador que provém do humus cultural da direita radical europeia desse período, que sintetiza muito bem elementos católicos conservadores, com a reação, no fundamental, morrasiana da direita radical europeia. Convém não esquecer que Maurras e a Action Française têm uma enorme difusão cultural em toda a Europa, e não apenas na Europa Latina, na Europa Central e Oriental, na América Latina, tem de facto uma influência bastante grande. É um regime inegavelmente ditatorial, é um regime que retém muitas instituições do fascismo italiano, ideologicamente catoliciza-se. A Carta del Lavoro do fascismo italiano é adaptada ali, parágrafo a parágrafo, com Deus, que é introduzido, não é verdade? O Partido Único de Salazar não é o partido fascista, é um partido elitista, é a União Nacional. Mas a maior parte dos partidos únicos, nesse período, são iguais à União Nacional. Não são iguais ao Partido Fascista Italiano ou ao Nacionalsocialismo Alemão. Não, são partidos de elites, controladas a partir de cima pelo Estado, para cumprir essas funções. Ainda que formalmente tenha... Não há nenhuma novidade, ainda que formalmente tenha feito concessões formais a um regime liberal, tem uma Assembleia, até tem eleições, é um regime político, sem dúvida nenhuma, nos anos 30, claramente faz parte daquilo a que nós chamamos, nós historiadores, a era do fascismo, introduz as instituições da era do fascismo. Muitas vezes nós pensamos, eu tenho um colega, que aliás é muito conhecido, o historiador Fernando Rosas, que tem um livro chamado Salazar, ou A Arte de Saber Durar. Não dura nada, pá. Quer dizer, dura pela localização geoestratégica de Portugal, não é verdade? Estivesse Portugal na Eslováquia, tinha lá um Monsenhor Tietzo, que era parecido com o Salazar, e o exército soviético entrou-lhe as portas abaixo e acabou-se todas as ditaduras parecidas com o salazarismo na Europa Central e Oriental. Mas, inegavelmente, é um regime, e eu vou terminar aqui, para dar a palavra ao Livre, é um regime político que tem uma enorme capacidade de sobrevivência, não só pelo seu posicionamento geoestratégico, mas também pela sua capacidade de adaptação às grandes mudanças da ordem internacional.
E é por isso que o salazarismo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, vai ser mais parecido com algumas ditaduras contemporâneas. Algumas ditaduras contemporâneas, estas que existem hoje, não é verdade? E que a gente passa a vida a brincar com elas, fazem eleições, mas não são livres. Claro, é evidente que não são livres. São eleições controladas. A seguir à Segunda Guerra Mundial, o salazarismo não precisou de mudar uma grama nas suas instituições. Uma grama. A única coisa que fez foi autorizar a oposição a concorrer parcialmente às eleições, depois denunciando-as, como é evidente, porque não eram eleições livres e justas, e alterar o método de eleição do Presidente da República. Mas o fundamental das instituições políticas do salazarismo vai resistir com grande capacidade e grande longevidade até aos anos 70, enquanto um regime político, em primeiro lugar, altamente elitista. É um regime político altamente elitista. Que, aliás, num certo sentido, só é possível em sociedades, enfim, que não têm o desafio de sociedades de massas. Em segundo lugar, é uma ditadura burocrática, funciona pelo aparelho de Estado, fundamentalmente, e não tanto pela grande mobilização política. É uma ditadura presa àquilo que eventualmente vai fazer com que ela acabe, porque essa é a grande diferença, é uma ditadura que tem como base ideológica fundamental manter o império herdado do passado. E a partir de 1945, esta ditadura tem um único objetivo: aguentar o seu império colonial. Não tem mais nenhum, para dizer a verdade, para além de se manter enquanto ditadura. E é assim que, eu termino aqui, para dar a palavra ao Yves Léonard, é assim que uma ditadura da era do fascismo, com todas as instituições típicas, vai resistir à Segunda Guerra Mundial, bastante melhor que o franquismo, dadas as concessões pragmáticas que tem rapidamente de fazer com a sua integração na NATO, em 1949, e com outras dimensões bilaterais com os Estados Unidos e na própria integração da Europa do pós-guerra, que esta ditadura vai sobreviver, mantendo no fundamental o mesmo magma político. Não é que se tenha alterado. A Universidade Portuguesa, enquanto organismo, não deixou de existir em 53 ou 55, e muitas outras instituições que vão sobreviver no fundamental pacificamente, com as características clássicas das ditaduras, mas com este humus, que é um humus conservador, tradicional. Não, esta música vem a propósito, e que com ela vou dar a palavra aqui ao Yves Léonard. Bien. Oups. Merci, merci Antonio, et puis merci pour l'invitation et cette très belle manifestation organisée dans ce cadre superbe. Donc merci à toute l'équipe de l'Institut français, à Madame l'ambassadrice et à toutes les personnes qui ont pu venir ce matin. Alors, moi je vais rebondir un peu sur les propos que vient de tenir Antonio, enfin compléter au sens où je vais organiser mon intervention en deux temps, en deux séquences. La première, c'est de réfléchir un petit peu à la question du salazarisme finissant et du passage de Salazar à Caetano, c'est-à-dire d'un dictateur à l'autre. Quelles sont à la fois les analogies, les similitudes, le cadre évidemment qui se maintient assez fortement et aussi un certain nombre d'évolutions. Et puis dans un deuxième temps, j'essaierai de centrer le propos, de rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit concernant la centralité du fait colonial. La centralité du fait colonial qui va être le véritable détonateur du 25 avril, des événements dont nous allons parler ensuite. Alors, tout a été déjà très bien rappelé par Antonio sur la nature du régime, ses spécificités, cette troisième voie qu'il incarne et cette capacité à durer qui est fortement corrélée à finalement la question de l'insertion du Portugal dans un système de défense et dans ce système atlantique qui va, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, donner une véritable bouffée d'oxygène au régime salazariste et, dans le cadre de l'Alliance Atlantique, lui permettre de se survivre, de se maintenir au pouvoir. Alors,
Salazar, comme dictateur, effectivement, un certain nombre de faits ont été rappelés, de caractéristiques. Son caractère tout à fait implacable, notamment sur les questions relatives à l'ordre public et l'absence de liberté publique, le régime et ses bras armés que sont la police politique, etc. Tout ça a été très très bien dit. Après, comme ça a été aussi rappelé, Salazar est un mélange il est assez implacable et aussi sait se montrer souple et ductile, comme je l'ai souvent dit, ductile sur un certain nombre d'enjeux et notamment, et c'est très important de le rappeler, sur une forme d'adaptabilité au contexte international, et notamment dans le cadre Seconde Guerre mondiale et post-Seconde Guerre mondiale. Et en 1958, c'est véritablement, quand on regarde rétrospectivement, là il y a toujours cette part d'illusion théologique, hein, évidemment, on connaît le point d'arrivée, 1974, et la révolution des œillets, mais je crois que la date, l'année 1958 est importante pour comprendre un certain nombre d'évolutions, de fragmentations qui vont s'opérer à ce moment-là. Avec l'onde de choc, on parle de terremoto au Portugal, mais l'onde de choc Delgado, qui va être véritablement un signal fort qui va être adressé qu'un certain nombre d'évolutions sont possibles et qu'un homme, en plus un général, un officier supérieur, s'est levé pour dire non à Salazar. Et même dire, ce qui était impensable, si je suis élu, eh bien, je le renvoie. Obviamente, selon la fameuse formule. Et cet obviamente va parcourir l'ombre du général Delgado, va se diffuser tout au long des années 1960 avec, pour les capitaines aussi, pour les futurs capitaines d'Avril, eh bien, une influence, une source d'inspiration. Et puis aussi, en 1958, il y a cette position très singulière que va prendre l'évêque de Porto, qui va aussi provoquer une évolution avec... il va se lever d'une certaine manière en s'interrogeant sur finalement pourquoi y a-t-il une telle persistance des injustices et de la pauvreté au Portugal, alors que, voilà, en lisant les textes religieux, il s'adresse à lui comme un homme de foi, croyant comme lui, eh bien, comment expliquer pareille situation et l'absence de liberté publique. Et donc ce coup de semonce, ce double coup de semonce va être très important pour comprendre à la fois la suite et puis aussi pour Salazar, qui reste le dictateur qui se veut omnipotent, mais qui va l'être de moins en moins tout au long des années 1960, fragilisé de par son propre... Il se raidit, il se vieillit, et ça se voit, et ça s'entend, ça s'observe, et cette capacité finalement de moins en moins forte qu'il va avoir à s'adapter à des vents contraires, comme on le dit à l'époque. Donc cette question me paraît centrale pour comprendre un petit peu l'évolution des années 1960, à la fois un raidissement sur un certain nombre de certitudes, de vérités intangibles qui viennent des années 1930, les vérités intangibles du salazarisme, et puis cette consécration du fait colonial, c'est-à-dire que même si on ne l'appelle plus colonie et empire, on parle de province d'outre-mer, mais c'est ce point central sur lequel finalement Salazar va se figer, et on va voir pourquoi. Et laisser en suspens la question qui va se poser en 1968, 10 ans après Delgado, la question de la succession de Salazar. La question taboue, finalement, du régime, personne ne pouvait véritablement l'évoquer clairement, la poser. L'homme vieillissait, en 1968, il a 79 ans, et sa santé décline, on le voit physiquement, sa capacité de travail en est même altérée, de surveillance de tout, comme il l'avait longtemps fait, eh bien, il n'est plus capable de tout surveiller. Et c'est cet homme, donc, en 1968, qui va être victime d'un accident de santé, qui va le contraindre, et la mort dans l'âme, dira le chef de l'État, à être démissionné. C'est-à-dire le seul personnage public au Portugal qui peut démettre Salazar et se débarrasser de lui, c'est le chef de l'État. C'est la Constitution de 1933 qui le prévoit. Et là aussi, avec une articulation complexe entre les militaires et les civils. Ne jamais oublier que Salazar est un civil. Il n'a aucun passé militaire, il n'a jamais porté l'uniforme. Et c'est très important aussi, mais on n'a pas le temps de développer. Donc en 1968, la question de la succession est intacte. Et elle va se régler dans l'urgence. Elle va se régler dans l'urgence avec l'émergence d'un homme, Marcelo Caetano, qui est un personnage qui, bien sûr, est un hiérarque du régime, qui a fait toute sa carrière au sein de l'Estado Novo,
mais qui a également été, à partir de 1958, justement, suite à l'affaire Delgado, il s'est retrouvé en retrait, il a été mis à l'écart d'une certaine manière, même si lui-même dira qu'il souhaitait aussi prendre un pas de côté, mais c'est Salazar qui va le rencontrer et lui demander, assez élégamment, à la manière de Salazar, mais ferme, de prendre quelques temps d'oxygénation, et qui va devenir un des responsables, puisque c'est un universitaire, comme la plupart des grands hiérarques du régime. C'est une dictature cathédratique, c'est-à-dire, ça a été rappelé, très élitiste, avec des universitaires qui sont à la manœuvre. Et d'une certaine manière, Caetano va aussi s'imposer parce que c'est un universitaire de renom, un spécialiste de droit administratif, l'un des pères du droit administratif portugais. Mais il n'a ni la personnalité de Salazar, le même parcours à l'identique, et il a quelques années de moins, il n'a pas la même personnalité, et on le soupçonne à l'époque déjà d'être un petit peu teinté d'une forme de libéralisme ou d'ouverture à un certain nombre de préoccupations, comme en 1962, lors de la révolte des étudiants, une des grandes premières mouvements étudiants qui va entraîner les étudiants, et notamment de la faculté de droit, les mettre à l'écart du régime, c'est-à-dire que le vivier traditionnel du régime de recrutement des élites portugaises va se tarir à ce moment-là parce que les étudiants, notamment de la faculté de droit de Lisbonne, Jorge Sampaio en tête, de la faculté de droit de Coimbra, bien, ils vont se mettre en marge progressivement et de manière de plus en plus radicale au fil des années 1960. Donc la question de la succession, elle va se poser à chaud, difficilement, et va émerger presque par défaut, on pourrait dire, Caetano, qui va être choisi sans grande conviction par le chef de l'État, l'amiral Thomas, qui va faire appel à lui à la fin du mois de septembre 1968. Et là, pour Caetano, évidemment, c'est une nouvelle séquence qui s'ouvre, doublement complexe, parce que il est nullement le dauphin, c'est un successeur par défaut, avec l'ombre portée de Salazar, parce que Salazar est souffrant, il est tombé dans le coma à ce moment-là, mais il va retrouver une forme de lucidité, il va sortir du coma et revenir. Symboliquement, c'est fort, il va revenir à São Bento, au siège, là où loge le chef du gouvernement depuis 1938. Il va être là, Salazar, une espèce de période tout à fait étrange, à la suite d'autres, pyrandélienne, on va dire, avec des personnages qui se cherchent et un homme qui ne veut pas savoir qu'il n'est plus le chef du gouvernement. Et donc pour Caetano, c'est très compliqué cette situation, parce que lui-même a des velléités assez timides de libéralisation du régime et va essayer de poser la question de comment institutionnaliser l'Estado Novo, institutionnaliser le salazarisme sans Salazar, ou plutôt avec Salazar à la porte, mais qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et c'est face à ce type de contradiction, de tension, que Caetano va essayer de naviguer à vue au début de l'année 1969, essayer d'incarner ce qu'on va appeler le printemps marcelliste, qui est une réponse à une crise successorale et une possible, et ce qui sera imaginé ensuite, une possible transition, une évolution dans la continuité, c'est les termes qu'utilise à l'époque Caetano, et il va essayer timidement, maladroitement souvent, et sans grand succès très rapidement, dès la fin de l'année 1969, début 1970, le printemps marcelliste a montré toutes ses limites, et va finalement décevoir ceux qui pensaient que le régime pouvait se moderniser, évoluer de l'intérieur. Bref, comme le dira d'ailleurs Mário Soares à ce moment-là, quand il écrit son livre En exil en France, le Portugal bâillonné, il dira finalement Caetano va très vite échouer, nous décevoir tous collectivement, et c'est un Salazar finalement qui souriait un peu. C'est une formule qu'il utilisera, un peu plus souriant, il fait les conversas en familia, les conversations à la télévision, il parle à la télévision. Salazar ne parlait pas, ou très peu marginalement à la télé, ce n'était pas un média qu'il pouvait domestiquer. Caetano va donner quelques signaux, mais va se révéler incapable, impuissant finalement, à incarner une possible évolution de l'intérieur du régime et en même temps de l'institutionnaliser, puisqu'il va être en but non seulement, on va le voir, et je vais passer au deuxième point, je vais accélérer un peu, au deuxième point sur la question de la centralité du fait colonial, il va se révéler incapable de gérer finalement de cette question sur laquelle les élites du régime, les ultras du régime, s'arc-boutent en considérant que faire du salazarisme sans Salazar, c'est possible, et c'est non seulement possible et souhaitable si et seulement si on respecte la pensée majeure du dictateur, de Salazar, à savoir qu'il faut préserver l'outre-mer, l'empire colonial.
C'est cette centralité-là qui va être, et bien d'autres points, mais très problématique pour Caetano, qui lui-même a émis un certain nombre de discours concernant l'évolution possible du système colonial. Il a envisagé, il a évoqué à certains moments une possibilité, comme d'autres, comme au moment du coup d'État avorté d'avril 61, à Brilade, on évoque déjà les questions d'une Commonwealth, enfin d'une évolution du système ultramarin portugais. Et comme d'autres, il a une sensibilité à ces questions. Et pour autant, il va se révéler incapable de pouvoir promouvoir cette voie-là, victime de la position, victime consentante, mais victime quand même de la position ultra des hiérarques du régime qui, autour de l'amiral Tomas, considèrent que c'est une partie non discutable. Et donc j'en arrive au deuxième point, sur cette question de la centralité et du détonateur colonial, puisqu'on sait très bien comment le 25 avril est né, on va le rappeler, mais c'est véritablement à partir de ces guerres coloniales, à partir de cette tentative anachronique de préserver une situation qui était ancrée dans un passé long, et c'est ça qui explique pour partie cette incapacité finalement à sortir de cette question coloniale, parce que dans le système salazariste, dans la pensée salazariste, c'est tout à fait central. C'est tout à fait central à la fois idéologiquement et d'un point de vue géopolitique, géostratégique. Idéologiquement, parce que le récit national salazariste que Salazar demande d'écrire à la propagande dans les années 1930, c'est pour dire que le Portugal n'est pas un petit pays. Portugal non é um país pequeno, c'est la carte, vous savez, la carte fameuse des années 30, qui montre le Portugal grand à travers le monde, parce qu'il y a les 2 millions de kilomètres carrés de l'Angola, du Mozambique et du reste, et puis le rectangle européen. Mais avec ces cartes qui montrent très clairement que c'est là que le Portugal peut rayonner. Et ce récit national, il l'inscrit dans une histoire longue. Et cette histoire longue, pour lui, Salazar et les hiérarques et la propagande du régime, elle a commencé avec la prise de Ceuta, avec l'infant Henri, enfin toute cette histoire en 1415. Et de l'infant Henri à Salazar, il n'y a qu'une continuité historique. Et l'exposition ici à Lisbonne du monde portugais en 1940 a célébré, a consacré cette idée. Et donc pour Salazar et le régime, il est inconcevable, alors que lui-même n'a aucune attache maritime. C'est un homme, son nationalisme est tellurique, des Beira, il est de l'intérieur des terres. Il découvre la mer à Figueira da Foz, il a 20 ans passés, donc il n'a pas, c'est pas un héros de la mer, Salazar. Mais il va s'imprégner de cette logique pour dire c'est là que l'avenir du pays réside. Et à partir du moment où vous avez cette construction idéologique, ce récit national qui va être inculqué à tous les jeunes Portugais. Les récits d'instruction primaire, c'est bien pour dire que le Portugal n'est pas un petit pays et qu'il faut être fier de cette histoire nationale qui passe par les découvertes, l'expansion et qui nous conduit directement de 1415 à Goa, à Vasco de Gama, les grands héros nationaux, et qui s'incarne au temps présent par Salazar. Et après 1945, évidemment, cette question prend une nouvelle dimension avec ce qui se passe sur la scène internationale. Et Salazar ne va jamais vouloir évoluer sur cette question. Il va en faire le point central de sa politique étrangère, ça a été rappelé, et tout y sacrifier. Tout doit passer par le prisme de la défense de cet empire colonial, qu'on rebaptise. 1951, il y a quand même une révision constitutionnelle importante, cosmétique, certes, mais qui dit bien les choses. On ne parle plus d'empire et de colonie, on parle de province d'outre-mer. Et là, on dit que c'est la nation une et indivisible pluricontinentale du Minho à Timor. Et le testament, d'une certaine manière, de Salazar, du moins son discours qu'il va intensifier pendant les années 1960, c'est de dire « nous ne négocierons pas ». Nous ne négocierons pas. Pourquoi ? Parce que c'est l'essence organique, comme disait l'acte colonial de 1930, c'est l'essence organique du Portugal de posséder des territoires outre-mer. Donc revenir là-dessus, et c'est intégré au bloc de constitutionnalité, l'acte colonial, donc revenir sur ce point, c'est renoncer à ce qu'est le Portugal éternel. Et donc le message sous-jacent, et implicite même, explicite à certains moments, c'est de dire, eh bien, si nous décolonisons, si nous cessons d'être présents outre-mer, eh bien, le Portugal disparaîtra. Le testament salazariste, c'est celui-là. Le Portugal disparaîtra si nous nous privons de l'outre-mer. Et donc, c'est tout ce langage, c'est cette
fixation, cette brutalité immense qui va s'imposer dans les années 1960 à travers des guerres qui s'intensifient et qui vont conduire à cette prise de position. Et je vais dans quelques instants laisser la parole à Antonio pour qu'il puisse rebondir sur ce mouvement des capitaines, ces officiers intermédiaires qui, en rupture de banc avec la hiérarchie militaire, les hiérarques du régime, la brigade du rhumatisme, comme on dit, eh bien, ils vont prendre cette distance pour dire il faut en finir avec ce récit national. Au contact justement de ce qui se passe outre-mer, ils sont au contact, ils commandent des compagnies sur le terrain et ils se rendent compte progressivement à partir du milieu des années 60, parce que le dernier sursaut, si vous voulez, de ce récit national exalté, c'est la perte de Goa. La perte de Goa, traumatisante pour le régime, en 1961, fin 1961, quand l'Union indienne envahit Goa et Damaon et Diou, les enclaves, la survivance de l'État portugais de l'Inde. Pour Salazar, c'est quelque chose de terrible, parce que, d'abord, il a donné un ordre qui n'a pas été respecté, défendre jusqu'à la mort Goa, et donc le général qui commande, eh bien, il a 3500 hommes, et il y a 50 000 hommes en face, donc en 2 jours, en 36 heures, c'est plié, et il va faire revenir ce général, et il va être condamné, jugé et condamné à une peine de prison. Et donc, pour un certain nombre de militaires, c'est problématique quand même de se retrouver dans ce type de situation. Mais au-delà de cette sanction, c'est aussi symboliquement très important parce que pour Salazar, ce récit national, commencé en 1415, poursuivi par Vasco de Gama, enfin les héros nationaux, 1498, 1510, Goa, etc., l'archevêché, eh bien, il prend sa fin, il se termine d'une certaine manière avec l'affaire de Goa. Alors que quelques mois auparavant, en grande pompe, le régime salazariste avait célébré le 5e centenaire de la mort de l'enfant Henri, ici même, à Lisbonne, avec le monument des découvertes que vous connaissez, qui a été reconstruit à ce moment-là, qui avait été construit une première fois pour l'exposition de 1940, eh bien, on a célébré le 5e centenaire de l'enfant Henri, celui qui avait tout lancé, finalement, qui avait tout initié. Quelques mois plus tard, vous avez la perte de Goa. Et ça, c'est très important pour comprendre, vis-à-vis du régime, à la fois cette crispation et cette prise de conscience que, finalement, les vents de l'histoire sont bien en train de souffler et que cette survivance anachronique, à terme, est un risque considérable pour le régime. Et ce qui explique aussi que Caetano, pour reprendre cette transition entre le Salazar et Caetano se retrouve l'héritier, je ne dis pas à son corps défendant, mais d'une idée qu'il n'a plus les moyens de défendre, mais que certains au sein du régime entendent bien justement maintenir bec et ongle les ultras, ceux qui considèrent que ça ne peut pas être négocié, que rien ne pourra se faire, ni en Guinée, alors qu'en Guinée c'est perdu, la situation militaire, et Spinola et d'autres ont averti. Pas faute d'avoir averti, hein, il était commandant en chef en Guinée, Spinola, avant la suite. Et ces hommes-là ont alerté, ont braqué le projecteur, ont fait des signaux forts. Et en 1973, la situation en Guinée est perdue, pour autant, le régime reste campé sur un certain nombre de certitudes. Caetano fait encore des déclarations, la dernière en date en mars 1974, à la télévision, où il dit « Mais je serais un traître à la patrie si, finalement, je renonçais à défendre ces vrais Portugais, ces Portugais authentiques qui sont outre-mer. » Et cette déclaration témoigne bien de... Lui-même n'a pas pu échapper à cette injonction, finalement, qui a été celle donnée par les hiérarques du régime autour des ultras, l'amiral Thomas, etc. Et la seule réponse, finalement, qui pouvait être donnée, c'est la seule réponse effective comme tentative de se terminer cette question du conflit colonial. C'est ça qui est central, hein, chez les capitaines d'Avril, au départ. C'est bien d'en finir avec la guerre coloniale, de trouver une issue qui ne peut pas être militaire. Donc il faut bien trouver une issue politique. Et puis il y a d'autres raisons, évidemment, qui vont les pousser. Donc je vais laisser la parole à Antonio pour, non pas terminer, ce serait très illusoire, mais rebondir et arriver donc au printemps 1974 et la pluralité des options et la pluralité des acteurs avec ce rôle central des jeunes officiers intermédiaires, les capitaines d'Avril. Voilà, merci. 3 questões apenas sobre o pré-25 de Abril, o que leva ao 25 de Abril. Eu creio que no final dos anos 60
a ditadura portuguesa estava em transição para aquilo a que nós chamamos, e podemos chamar, ditadura de modernização. Ou seja, quer a pequena oposição, sobretudo jovem, altamente escolarizada, que tinha publicações, algumas publicações católicas que foram ocupadas, digamos assim, pela extrema-esquerda, como uma revista chamada O Tempo e o Modo, publicou vários artigos em 69 sobre as mudanças do capitalismo português. Ao mesmo tempo que os tecnocratas do regime também observavam essas mudanças. Ou seja, a partir de final dos anos 50, Portugal, a ditadura, participa na grande dinâmica de crescimento económico da Europa do Sul, que atravessa Espanha, enfim, e outros países, não é especificamente o caso português. No início dos anos 60, a ditadura, graças a um ministro tecnocrata, não interessa agora, que convenceu Salazar, que estava assim um bocadinho desconfiado disso, Portugal adere à EFTA, que é um elemento muito importante para o crescimento da economia portuguesa. Por outro lado, a grande vaga de imigração. Tudo isto para dizer que uma das dimensões mais interessantes, quando nós olhamos para o que é que se pensava em Portugal no final dos anos 60, quer do setor tecnocrata associado a Marcelo Caetano, quer nos polos, os marxistas aqui são mais, digamos, eram mais clarividentes porque olham para a economia, enquanto no geral a oposição liberal olhava para o regime, quando é que o regime cai, etc, etc. E estes jovens, eu estou a citar por acaso esta revista, porque era uma revista interessante, pensavam, vamos lá ver os dados, ver como é que isto anda. E a verdade, como é que isto andava? Andava que Portugal, sem a questão colonial, esse era o ponto mais importante, sem a questão colonial, Portugal estava finalmente a crescer, estava finalmente a ter algumas dimensões de modernização. Os tecnocratas do regime começavam a pensar a grande modernização do sistema escolar, sem mudar, evidentemente, a natureza do regime. E isto era muito claro no final dos anos 60 em Portugal, aliás, também era claro em Espanha. Não era apenas em Portugal que esta dinâmica era clara. E, portanto, mais uma vez, é a questão colonial que explica. Mas a questão colonial, eu não posso desenvolver este tema, é ainda mais interessante enquanto autonomia da ideologia de um regime ditatorial. Porque, sob o ponto de vista estritamente económico, quem fazia as contas percebia que as colónias já representavam muito pouco para o desenvolvimento da economia portuguesa, ao contrário do discurso oficial do regime. Quem fazia as contas verificava muito rapidamente que a Europa e as relações com a Europa eram muito mais importantes do que as relações. Mas é também interessante como é que, na fase final de um regime ditatorial, já com grupos económicos modernos em Portugal, o regime também capacita estes grupos económicos para continuarem a investir em África. Não é apenas a guerra colonial, continuar a investir em África. Que, 1 ano e meio depois, como é evidente, perderiam tudo. E os grandes grupos económicos, em princípio, não são parvos, quer dizer, não costumam, digamos, entrar em negócios suicidários apenas porque estão num regime autoritário. Este aspecto é um aspecto interessante. Tudo isto para dizer que a verdadeira questão que faz com que, obviamente, Portugal seja o primeiro caso da chamada terceira vaga de democratizações e um caso muito particular, tendo em vista que se trata de um golpe de Estado não hierárquico, diz respeito à dinâmica, evidentemente, da guerra colonial. E é a guerra colonial, a mobilização da guerra colonial, todos nós sabemos, que explica a maneira como o regime caiu. Em Portugal, na democracia contemporânea, eu não quero prolongar muito, há, digamos, como acontece sempre, num regime pluralista, não é verdade? Normalmente, a seguir ao 25 de Abril, os partidos à esquerda do espectro político tinham a legitimidade antifascista, os partidos à direita tiveram a legitimidade, ao contrário de Espanha, que provém do núcleo duro do regime autoritário reformista,
No caso português isso não é assim, porque, como é sabido, os principais partidos de centro e direita provêm dos críticos liberais do marcelismo, que são, num certo sentido, dissidentes, digamos assim, da experiência de Marcelo Caetano, e muitas vezes discute-se, é um tema que perpassa as elites em Portugal, é porque é que Portugal não teve uma transição como a espanhola, uma coisa assim mais tranquila, com a elite autoritária a negociar com as elites da oposição, não houve cá gente na rua, por acaso até houve bastante, mas quer dizer, enfim, e algum terrorismo e tal, mas as coisas no fundamental correram bem, não é? Temos que reconhecer que correram bem. Enquanto em Portugal, evidentemente, este golpe de Estado não hierárquico vai fazer com que a transição à democracia em Portugal seja uma tradição muito particular no caso destas transições. Mas, mais uma vez, a questão colonial é que está no cerne e na explicação justamente deste golpe de Estado não hierárquico. Eu gostava de, antes de passar novamente a palavra ao debate, há poucos dias a imprensa portuguesa descobriu, aparentemente, que o Presidente da República, nós temos aqui, claro, mais à vontade, apesar de estarmos a ser gravados, que o Presidente da República tinha condecorado todos os membros da chamada Junta de Salvação Nacional. Quem fez o golpe de Estado foi o Movimento dos Capitães, organizado não hierarquicamente nas colónias em Portugal. Foi um golpe de Estado extremamente bem sucedido, extremamente bem planificado, que marcou algo que é central e do qual Portugal, a seguir à Segunda Guerra Mundial, foi verdadeiramente pioneiro, que é um processo de ruptura do regime autoritário de direita que é verdadeiramente ruptura. Ou seja, em que 2, 3 meses depois, não é verdade, simbolicamente, nós vemos Marcelo Caetano a partir num Chaimite, não é? Num veículo militar, vai exilado para a Madeira, vemos aquelas caras daqueles ministros aterrorizados da Madeira a passear de um lado para o outro, e a sociedade portuguesa tem a clara noção que o regime acabou. Sobre os militares que estão ali à volta ainda existem muitas confusões. Agora, aquele que estava ali, aquele de Marcelo Caetano, aquela elite dos anos 30, essa coitadinha estava na Madeira, e o resto, como dizia um grande caricaturista português, em qualquer processo de transição democrática estava a mudar de fato, a fazer outra coisa qualquer, a fingir que não era nada, perante uma dinâmica popular que foi muito significativa, antifascista, nesse sentido, entre aspas, não é verdade, de ruptura que caracteriza os movimentos de ruptura política. E é isso que vai, no fundamental, explicar. Não há um elixir, não há mais nada para ser explicado. Foi a ruptura da guerra colonial que, efetivamente, provocou este golpe de Estado não hierárquico. É a resistência, a grande autonomia da ideologia que muitas vezes têm os regimes autoritários de direita e que acabou por ditar a morte, digamos assim, deste regime. A crise que se seguiu já é outra história. E aquelas caras que estão ali são muito interessantes, porque aquelas caras da Junta de Salvação Nacional, que eram caras poderosas. Enfim, quem quer que eu estivesse visto naquela altura, aquilo não era para brincar, não havia grandes sorrisos. Aquela cara era uma cara que podia dar uma junta militar, atenção, podia dar uma junta militar. Mas aquelas caras todas que ali estavam, muitos generais que tinham feito a guerra colonial e que não eram particularmente anti-autoritários, longe disso, foram, num certo sentido, uma ilusão, porque efetivamente quem dirigiu o golpe de Estado foi o Movimento dos Capitães e o MFA, e eles iriam rapidamente aparecer na cena política em Portugal. Question? Quelques questions peut-être. Quelques questions? Parce qu'on a évoqué beaucoup de points. Donc on a une dizaine de minutes, c'est ça pour, voilà. Parfait. On tient les horloges, le temps.
Bonjour, Eric Braun. En fin de compte, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce qui reste de cette révolution aujourd'hui et comment les jeunes Portugais la voient. J'ai l'impression, pour habiter au Portugal depuis 3 ans, qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ils ont, en fonction des familles dans lesquelles ils étaient, une famille bourgeoise, finalement c'était une rébellion communiste et on a perdu les propriétés. Et pour les autres, finalement, on ne sait pas vraiment ce que c'était que cette révolution. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette révolution, chez vos étudiants, chez les 20 ans, 25 ans, ils nomment cette révolution? On peut prendre une deuxième question avant de répondre. On prend 2 questions, s'il y en a une autre. Ou sinon enchaîner. Je vous en prie. Muito obrigado. Eu respondo muito rapidamente, não quero antecipar estudo de opinião que o meu instituto, com o Expresso, com o jornal e uma cadeia de televisão e a Comissão de 25 de Abril, que vai ser na sexta-feira publicado e que vai expressar a opinião dos portugueses sobre o 25 de Abril, o passado e a democracia. Não quero antecipar, até porque, para dizer a verdade, não o tenho. Estas coisas são, em princípio, devem ser anunciadas pelos... Está aqui, aliás, um jornalista do Expresso. Bem, não quero antecipar. E, portanto, o que nós observamos muito rapidamente é o seguinte: do ponto de vista das memórias, como acontece em todos os processos de ruptura, as memórias são muito diversificadas, não é verdade? A grande memória oficial é uma memória, no fundamental, anti-autoritária. Ou seja, a democracia portuguesa, ao contrário da democracia espanhola, porque as transições foram diferentes, as instituições políticas celebram o 25 de Abril. Portanto, do ponto de vista da memória oficial, até há relativamente pouco tempo, agora que temos um partido de direita radical populista mais poderoso, vamos ver no Parlamento um discurso eventualmente mais revisionista, mas até há pouco tempo era completamente anti-autoritário. As memórias sociais foram muito diversificadas, como é evidente. Evidentemente, para os filhos por exemplo, das famílias latifundiárias do Alentejo que se exilaram, a memória será necessariamente diferente. Portugal conheceu, em 1975, uma imigração social de elites para o Brasil, para outros países. Há já alguns estudos bastante interessantes sobre esses temas. Uma parte da elite económica só regressou a Portugal 2, 3 anos depois da transição. Mas a pergunta que me faz, e eu vou ser muito breve, sobre a juventude, nós podemos dizer que Portugal é uma democracia que, sob o ponto de vista da memória das instituições escolares, da memória oficial, é uma democracia anti-autoritária. Ou seja, os conteúdos escolares, os programas das escolas, tudo, desde o 25 de Abril. Agora, como acontece 50 anos depois, o 25 de Abril é um território estrangeiro. Aliás, aqui para nós é um território estrangeiro para os jovens, tal como uma parte até dos que viveram um período. Quando nós olhamos para o Portugal de hoje e os documentários sobre o 25 de Abril, eu estava lá, mas quer dizer, era um outro mundo, não é um mundo de hoje, não é? Como é evidente. E por isso, o máximo que eu posso dizer-lhe é que a dinâmica revisionista sobre o passado autoritário é relativamente pequena ainda em Portugal. Os portugueses, na maior parte dos estudos da opinião, estão orgulhosos do 25 de Abril, maioritariamente. Isso não mudou muito. E, portanto, os jovens sabem... Não sabem, mas aqui para nós também não sabem nada de especial sobre muita outra dinâmica, digamos assim, da sociedade portuguesa. Mas, com certeza lhe posso dizer que provavelmente isso vai alterar. Nós vivemos num mundo completamente, nos debates contemporâneos, sabemos como eles se alteram as nossas visões do passado, sabemos como é que o mundo conservador e o mundo progressista têm visões completamente diferentes sobre os passados autoritários, sobre o passado fascista em Itália,
ou sobre o passado franquista, ou sobre o passado salazarista, mas no caso português, no fundamental, mais do que a questão colonial, a grande maioria da sociedade portuguesa sabe o que foi o 25 de Abril, até os jovens. Termino-lhe com o último inquérito sobre história portuguesa que foi feito. Os portugueses, basicamente, mesmo os jovens, só sabem 3 coisas. Primeiro, quem eram os navegadores. Está arrumada essa questão, isso toda a gente sabe. Em segundo lugar, curiosamente, quem era Salazar? Marcelo Caetano, ninguém sabe quem era. Hoje em dia não há... ninguém sabe quem é. E em terceiro lugar, o que foi o 25 de Abril. Isso ainda sabe. Encore 2 petites minutes, si vous avez une question, une intervention. Et sinon, on laissera conclure les professeurs Costa-Pinto. Une dernière question, rapide. Obrigada. Queria perguntar qual é a importância das pessoas que resistiram ao Salazar e ao fascismo. A importância da resistência ao fascismo foi muito grande. Ou seja, o caso português é interessante porque, a seguir à Segunda Guerra Mundial, que é o que interessa agora, até basicamente ao 25 de Abril, Portugal conheceu todas as dinâmicas e variantes das resistências anti-ditadura de direita. E, aliás, a partir dos anos 60, a diversificação da oposição ao salazarismo era igual à diversificação da oposição ao franquismo. Portanto, da oposição republicana à oposição comunista, que foi, obviamente, a mais importante ao regime Salazar, não vale a pena estar a... Foi, inegavelmente, o partido mais importante na resistência ao salazarismo. Mas como havia uma margem de legalidade de vez em quando, nós tínhamos a oposição clandestina com dinâmicas de oposição legal. Foi muito importante, mas eu creio que foi ainda mais importante para um ponto que no geral não é sublinhado. É quando se dá o 25 de Abril e os militares que não estavam integrados politicamente fazem o 25 de Abril, justamente havia uma oposição antiditatorial que estava pronta para assumir, na sua diversidade, na sua tensão, na sua luta, as rédeas do poder político em Portugal. E ainda por cima, depois, como tivemos uma crisinha de Estado, até tivemos, enfim, movimentos políticos que acabaram por assumir essa parte. Para terminar, Portugal também é uma ditadura que, a seguir ao 25 de Abril, e basicamente seguindo mais o modelo das democracias europeias pós-Segunda Guerra Mundial, vai assumir o legado simbólico e real dos antifascistas. Não só vai, por exemplo, retirar praticamente quase todas a simbologia nos nomes das ruas associadas ao antigo regime, colocando os antifascistas nessa dimensão simbólica, fossem comunistas, fossem democratas, fossem da oposição republicana, como o poder político a seguir ao 25 de Abril vai tentar também fazer compensações mínimas àqueles que lutaram contra o fascismo. Ou seja, ao mesmo tempo que houve dinâmicas de saneamento, mais tarde houve também dinâmicas de integração. Une question. A última mesmo. Não, eu não quero atrasar a... Mas falamos mesmo agora um pouco da Europa e da França. E desde a Segunda Guerra Mundial, não acham que está a haver uma tentativa de, nas jovens gerações, de uma dissolução, de um apagamento da história de cada um dos países? O que é que se passa em França quanto ao ensino da história? E em Portugal, será o 25 de Abril apenas a última resistência do movimento geral europeu em que a história dos países europeus, das nações, está a desaparecer no meio da União Europeia? Certo. O que sabem os nossos jovens
da Europa, do passado da Europa, do passado dos conflitos, das cooperações, das alianças entre Estados e nações, para poderem olhar para o futuro, em alternativa a uma narrativa globalista que provavelmente nos vai tornar subservientes de outras noções e de outros Estados. Muito bem. Eu ia responder rapidamente, não só por acaso, fui conselheiro científico do Manual do Ensino Secundário. Eu não sou professor do ensino secundário, mas fui conselheiro científico do Manual do Ensino Secundário. E no caso português, isso não acontece. Aliás, num certo sentido, quero lhe dizer, no caso português é o contrário. Eu, agora, na minha dinâmica de cientista político, uma das coisas que eu acho mais interessantes no caso português é que a identidade nacional portuguesa, não só oficial, como aquela que nós observamos em inquéritos, ainda está muitíssimo ligada à história passada portuguesa. Ou seja, os portugueses acham mais importante qualquer coisa que se passe na Guiné-Bissau ou em Moçambique ou no Brasil do que o último inquérito que foi feito sob esse ponto de vista é muito interessante, quando há a guerra na Jugoslávia. Qual é a sensação de proximidade? E para os portugueses, em termos de sensação de proximidade, a guerra da Jugoslávia, que estava a 2.000 quilómetros, era mais ou menos como a guerra do Vietnã. Era uma coisa que não lhes dizia respeito. E tudo o que se passa no anterior espaço português, não só sob o ponto de vista dos programas escolares, como sob o ponto de vista até do imaginário coletivo, ainda é muito marcante. E não creio que, no caso português, se corra o risco dessa dissolução, digamos assim, no espaço europeu. Merci infiniment au professeur Costa Pinto et Léonard. Je pense que vous méritez un applaudissement. Merci beaucoup pour nous avoir donné ces premiers éléments de contexte qui vont nous permettre de comprendre, après maintenant, pour la seconde table ronde, la nature de la Révolution et d'appréhender réellement les changements qui sont advenus le 25 avril. Je vous invite, comme je vous le disais en introduction de cette séance du matin, je vous invite à passer de l'autre côté, à l'Institut français du Portugal, à la médiathèque, pour la présentation de la bande dessinée de Mathieu Sapin, Edgar. Et suite à la présentation de la bande dessinée, nous reviendrons ici pour clore la matinée à 11h45, la table ronde sur la Révolution proprement dite et le 25 avril.